हाय फ्रेंड्स, आमे आलोचना करथिले पूर्व वीडियो रे समानता, स्वाधीनता, भातृत्व संपर्क रे। आज रे वीडियो रे आमे आलोचना करिवा पय जे तार क्वेश्चन आंसर संपर्क रे विकल्प सह संभाव्य उत्तरमूलक एक नंबर विशेष प्रश्न। संभाव्य चारोटी उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि लेख। समानता, स्वाधीनता और भातृत्व शब्दटी केउं घटना सृष्ट होईछि? एहा फरासी राष्ट्र विप्लव सृष्टि होईछि। क्यों माने एबे संग्रहालय स्मारक भाव में रही? राजा माने एबे संग्रहालय स्मारक भाव में रही। भाग्यवादी जर्जरतार मुकुलिबार सामूहिक इच्छा को कौन पाई बल आसी? समानता पाई बल आसी। पृथ्वी नामक आमर ही मनुष्य महाखंड को अत्यंत निर्मम भाव में कौन परि रखा जाइछि? विवेकहीन भाव में रखा जाइछि। किए अल्प टिकिए गेला हो गले एक रमण सामग्री परिणत हुए विज्ञान। रूसियार कम्युनिस्ट माने कौन पाई आंदोलन करथिले? सर्वहरार सार्वभौमत्व प्रतिष्ठा निमंते। बाहर सखीनाट प्रदर्शन करी रूस पृथ्वी जाकर वामपंथी अस्पृहा को भूताई रखुथिला सार्वजनीन न्याय निमंते। भारत रे एबे केउं विषय प्राय किछि हेले सुना जाउ नाही? सार्वजनीन न्याय संपर्क रे केबे हेले सुना जाउ नाही। एबे केउं मानकर राति केबे पाइबो नाही बोली पाइबो बोली केही सीधा होई कहू नाहंती? असहाय मनुष्य माने। राजनीति को कैरियर बनाइबार एक वृत्ति रूपे ग्रहण कला बेले लोके कौन होई पारिबे नाही? सामाजिक विप्लव नेतृत्व नहीं पारिबे नाही। जातीयतावाद बहुमंडन युक्त स्लोगानटा कौन जोगाई देव? गोलिया पानी। फरासी विप्लव रे स्वाधीनता, समानता सहित अन्य क्यों कथाटी जोड़ा जाइछि? समानता, स्वाधीनता और भातृत्व। एबे अधिकांश देश रे बास करुवा मनुष्य माने कौन लाभ कलेनी? राजनीतिक स्वाधीनता लाभ कलेनी। एक सचेतन सदिच्छार विषय कौन? भातृत्व। जेते कौन हेले मध्य कौनसी राष्ट्र योजना करी भातृत्व प्रतिष्ठा करि पारिबो नाही। उदार। सेकेंड क्वेश्चन, कौन केबे सरिबो नाही बोली कहा जाइछि? युद्ध। मूल फरासी स्लोगान अनुसार थिबा प्रथमे कौन रही? स्वाधीनता। परमेश्वरंकर बराद अनुसार ही प्रजापालन हेतु ता राजा माने तथापि यही एकविंश शताब्दी पृथ्वी किए रही? राजा। राजनीति केवल कौन होई क्यों काल नथिला? राजनीति। क्षुद्र उत्तर मूलक प्रश्न एक नंबर विशिष्ट प्रश्न। पृथ्वी सारा लोकंक द्वारा व्यवहृत होइतबा तीनोटी शब्द कौन? पृथ्वी सारा लोकमानंक द्वारा व्यवहृत होइतबा तीनोटी शब्द हैला समानता, स्वाधीनता और भातृत्व। मूल फरासी स्लोगान प्रथमटी कौन हैला? स्वाधीनता। साधारण मनीष माने दिने आपे निजर शासन करिवे बोली क्यों माने कल्पना करि नथिबे? साधारण मनीष माने दिने आपे निजर शासन करिवे बोली भिन्न भिन्न शासक मानकर व्याख्याकारी माने कल्पना करि नथिले। राजतंत्र रे कहार स्वार्थ अनुसार शासन चलुथिला? राजतंत्र रे राजार स्वार्थ अनुसार शासन चलुथिला। नीति क्षेत्र रे केउ गुडी को मस्त मस्त फांकी दे जाउथिला? नीति क्षेत्र रे मानव संहति गुडी को मस्त मस्त फांकी दिया जाइछि। प्राथमिक सफलता परे फरासी विप्लवर संग्रामी माने विभाजित हेले काहेकि? विप्लवी बहुत नेता माने बहु खास स्वार्थ बासन में जड़ित होइथिबारु क्यों लक्ष्य को गौण करि देई रूसिया एक शक्तिशाली महान देश गढ़िबा लागी मन देला? समग्र जातिरु शोषण तथा अनुसंगिक जावतीय असमानता को दूर करिबा निजर से प्रथम लक्ष्य को गौण करि देई रूसिया एक शक्तिशाली महान देश गढ़िबा लागी मन देला। क्यों मंज सत्य को स्वीकार करिनेबा एक विराट कथा। प्रत्येक मनुष्यर ठीक मोरी भली समान अधिकार रही। साधुता सहित एक एतिकी मात्र मंज सत्य को स्वीकार करिनेबा एक विराट कथा। कौन सी अर्थ रे
କାହାକୁ ଆମେ କେବଳ ଏକ ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଙ୍ଗ ବୋଲି କହିପାରିବା ନାହିଁ। କୌଣସି ଅର୍ଥରେ ଭାତୃତ୍ୱକୁ ଆମେ କେବଳ ଏକ ରାଜନୀତିର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କୌଣସି ମହା ଦରବାରରେ କ'ଣ ପାସ୍ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ଆଦୌ ବିଶେଷ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କୌଣସି ମହାଦରରେ ପ୍ରସ୍ତାବଟିଏ ପାସ୍ ହୋଇଗଲେ ଭାତୃତ୍ୱ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ 2ଟି ବାକ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଲେଖା ଲେଖକ ନିମନ୍ତେ 1 ଏବଂ 1 ନମ୍ବର। ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକଦା କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା? ପ୍ରବନ୍ଧ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମାନତା ଭାତୃତ୍ୱ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ରାଜାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକଦା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବରାଦ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ହେତୁ ପୃଥିବୀରେ ରାଜାମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ନାମକ ବାସ୍ତବତା ଅନୁଭବର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କିପରି ପୋଖତ ହେଲେ? ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପୃଥିବୀ ନାମକ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭବର କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ସତେ ଅବା କେତେ ସଂଘାତର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ତଥା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା କ୍ରମେ ପୋଖତ ହେଲେ। ଏହି ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟାଧି କ'ଣ? ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଏ ପୃଥିବୀ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ବ୍ୟାଧି ହେଉଛି ଅସମାନତାର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା। ଶାସନସ୍ତରୀୟ ଗଢ଼ଣଗୁଡ଼ିକ ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ରୀୟ ଚେହେରା ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ପୂର୍ବପରି ଜାରି ହେଉଛନ୍ତି? ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ। ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଶାସନସ୍ତରୀୟ ଗଢ଼ଣଗୁଡ଼ିକ ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ରୀୟ ଚେତନାକୁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ପୁରୁଣା ସ୍ୱାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବପରି ଜାରି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ କିଏ କାମୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି? ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ଭାଗ୍ୟକୁ ଅଶିକ୍ଷା, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ରୋଗ ନିତିଦିନର ସ୍ୱାଭାବିକ ଶୈଳୀ ପ୍ରାୟ ହୋଇ କାମୁଡ଼ି ଧରିଛି। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର ପ୍ରଥମ କାଳରେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ କାହାର ବିଶ୍ୱଚିତ୍ରଟି ରହିଥିଲା? ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବରେ ପ୍ରଥମ କାଳରେ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ସର୍ବମାନବିକ ସାହସୀ ବିଶ୍ୱଚିତ୍ରଟି ରହିଥିଲା। ସମାନତା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ସମ୍ବିଧାନରେ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା? ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ସମାନତା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷର ସାମ୍ବିଧାନିକ ସମାଜବାଦକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ସ୍ତରରୁ ଭାତୃତ୍ୱ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର? ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ନିତାନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ତରରୁ ଭାତୃତ୍ୱ ବଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟୋଗମାନ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଦରକାର। ଅଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଲେଖା ଲେଖକ ନିମନ୍ତେ 1 ଏବଂ 2 ନମ୍ବର। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚିତ୍ତକୁ ଆତ୍ମବଳ ଆଣିବ କିପରି? ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବର ପତାକାରେ ଏକ ବିଶେଷ ସ୍ୱପ୍ନର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଚିତ୍ତକୁ ଆତ୍ମବଳ ଆଣି ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସେ ନିୟତିଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଅନ୍ୟ ମୋଡ଼ ଦେଇଥିବ। ଏହି ତାହାର ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଆଉ ଯାବତୀୟ କ୍ରିୟାଶୀଳତା ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ସରିନାହିଁ, ଯାହା ପୃଥିବୀଯାକ ମଣିଷଙ୍କର ଆଲୋକ ପିପାସାକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସଞ୍ଚାର ପଥ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିବ। ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରାଜାମାନେ କିପରି ରହିଛନ୍ତି? ପ୍ରବନ୍ଧ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଭାତୃତ୍ୱ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ଦାସ। ପୃଥିବୀ ନାମକ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ର ହିଁ ସତେ ଅବା କେତେକ ଯେହେତୁ ସମୟର ଅଭାବ ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିଦେଉଛି 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିନେବେ। ଯେହେତୁ ମୋର ସମୟ ଅଭାବ ରହିଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ବାଏ ବାଏ।